ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। श्रीसीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रभय शमेकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्थस्तु सश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजेष्वात्मजां न्यास्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनः स्वेकः सदारोगात्तपोवनं तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससु सम्मते आरब्धौग्रतपसि यथासो विजये पुरा कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णासनः क्वचित् अभक्ष्य कतिचित् पक्ष्यान् वायुभक्ष्यस्ततः परम् ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षाश्वासारसान् मुनिः आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः तितिक्षुर्जतवाग्दन्त ऊर्ध्वरेताब्जितानलः आरिराध ईशो कृष्ण मच्चरतपत् उत्तमं तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः प्राणायामे सनिरुद्ध षड्वर्गश्छिन्नबन्धनः सनत्कुमारो भगवान् जगाध्यात्मिकं परं योगं तेनैव पुरुषमभजत् पुरुषर्षभ भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्यनन्या विषया भवत् तस्यान्वया भगवतः परिशुद्धकर्म सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमदभुन्निशितेन जेन चिच्छेदसंशयपदं निजजीवकोशं छिन्नन्यधीरधिगता भगतिर्निरीह तत्त्यजेच्छिनदिदं वयुनेन जेन तावन्न जोगगतिर्भिर्जतिरप्तमत्तो यावद्गदाग्रजकथा सुरतिं न कुर्यात् एवं सबीरप्रवर संयोज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढो काले तत्याजस्वकलेवरं सम्पीड्यपायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयञ्चनैः ताभ्यां कोष्ठे स्वोपस्थाप्य हृदूरः कण्ठशीर्षणि उत्सर्पयं स्तुतं मूर्ध्नि क्रमेण विज्ञनिस्पृह वायुं वायोखितौ कायं तेजस्तेजस्य दूजयात् खान्याकाशे द्रवं तोये यथा स्थानं विभागश क्षितिमम्भसि तत्तेज शेदो वायो नभस्यमुन् इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादीनामुत्कृष्य महत्यात्मनि संदधे तं सर्वगुणविन्यासं जीवमायामयेऽन्यधात् तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान् ज्ञानवैराग्यविरजेण स्वरूपस्थो जहात् प्रभो
अर्चिर्नाम महाराज्ञी तत्पद्यन्त्यनुगता वनं सुकुमार्य तदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः अतीव भर्तृव्रत धर्मनिष्ठया शुश्रूषयाचार सदेहजात्रया नाविन्दतार्तिं परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिवृत्तिः देहं विपन्नाखिलचेतनादिकं प्रत्युः पृथिव्यादयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयददृशानुनि विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता दत्तोदकं भर्तुरुदारकर्मणः नत्वादिविंस्था स्त्रिदशां स्त्रीपरित्य विवेशवह्नि ध्यायति भर्तृपादौ विलोक्यानुगतं साध्वी पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुबुर्वरदा देवीर्देवपत्न्यः सहस्रशः कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरशानुनि नद त्वत्समरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परं देव्यौचुः ओहो इयं वधूर्धन्या जाचैवं भुभुजापतिं सर्वात्मना पतिं वेदे यज्ञे श्रीवधूरिव सैषा न्यूनं व्रजतोर्ध्वमनोवैन्यं पतिं सति पश्यतस्मान्तीत्यार्चि दुर्भिभाव्येन कर्मणा तेषां दुरापं किं त्वन्यमर्त्यानं भगवत्पदं भुवि लोलायुषो जे वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत स वञ्चितोऽवतात्मधृक् महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते मैत्रेय उवाच स्तुवति स्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धूर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथु स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वहितः पठेत् श्रावयेत् शृणुयाद्वापि स पृथो पदवीमियात् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगति पतिः वैश्यः पठन् वित्पतिः स्यात् शूद्र सत्तमतामियात् त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्यत्थवाद्रुता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः अस्पष्टकीर्तिः सुयसा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसा ममङ्गल्य निवारणं धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धिमभिप्सुभिः श्रद्धये तदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम् विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभिजातिजान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा मुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलं भक्तिमुद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् वैचित्रवीर्याभिहतं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थिवीं गतिमाप्नुयात् अनुदीनमिदमारेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रार्थयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणं लभते रतिं मनुष्यः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवः जवीयोऽभ्यददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः अर्ज्यख्यायादिशत्प्राचीं
धूम्रकेशाय दक्षिणं प्रतीचिम्ब्रूकसंज्ञाय तुर्यं द्रविणसे विभो अन्तर्धानगतिं शक्रात् लब्ध्वान्तर्ध्यानशङ्कितः अपत्यत्रायमाधत्त शिखण्डिन्यं सुसम्मतं पावकः अपवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्नः पुनर्योगगतिं गतः अन्तर्धानो नभो स्वत्यं हविर्धानमविन्दत ज इन्द्रमस्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान् राज्ञं वृत्तिं करादान दण्डशुक्लादिदारुणं मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यच्चं स्थल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना हविर्धानाद्धविर्धानि विदुरासुतषट्सुतान् बहिर्षदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं बहिर्षत्सु महाभाग हाविर्धानि प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः यस्येदं देवयजन मनोजज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैकुशैरासीत् दास्त्रोतं वसुधातलं सामुद्रीं देवदेवोक्ता उपजेमे सतद्रुतिं जाम्बिक्यचारु सर्वाङ्गीं किशोरीं सुष्ठुवलङ्कृतां परिक्रमन्ति मुद्बाहे चकमेग्निः सुखीमिव विबुधासुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगः विजितः सूर्ययादिक्षु कृण्वयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतधृत्यं दशाभवन् तुल्यन्नाम व्रता सर्वे धर्मस्नातः प्रचेतसा पित्रादिष्टाः प्रजा सर्गे तपसेर्णवमाविशन् दशवर्षसहस्राणि तपसार्चं तपस्पतिं यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः विदुर उवाच प्रचेतां गिरित्रेण यथासीत् पथि सङ्गमः यदूताह हरप्रीत स्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवे नेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्यो रसङ्गाज्जमभीप्सितम् आत्मारामोऽपि जस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे सत्याजुक्ता विचरति घोरया भगवान् भव मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रजजु स्तपस्याद्रुतचेतसः समुद्रमुपविस्तीर्णमपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयं नीलरक्तोत्पलाम्भोज कल्हारेन्दीवराकरं हंससार सचक्राह्व कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौस्वर्ज्या पृष्ठलोम लताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवं तत्र गन्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विशिस्म्युराजपुत्रस्ते मृदङ्गपणवाद्यनु तर्ह्येव सरसस्तस्मा निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानममर प्रवरं विबुधानुगे तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकः सतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सल धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतानुवाचः श्रीरुद्रोवाच जूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षतम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं ज परं ब्रह्मशः साक्षात् त्रिगुणाज्जीवसंयतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठा शतजन्मभिः पुमान्
विरिञ्चतामेति ततः परं हिमम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये अथ भागवता यूयं प्रिया स भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रियानन्यस्ति कैर्चित् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वा मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह शिव बद्धाञ्जलिं राजपुत्रन् नारायणपरो वचः श्रीरुद्र उवाच जितं त्वात्मबद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसारद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरान्तायन्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायन्तरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे तमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्जा ईशेत्रय्या पतये जज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानं नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमः त्रैलोक्यपालाय सह ओजबलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्त बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीढुसेहं कृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाच विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूणं देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं श्वानं सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायत चतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलासख्यं सुन्दरभ्रूषुनासिकं सोद्विजं सुकपलोष्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापङ्ग मलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकुलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत् किरीटवलया हारनुपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्ममालामन्युतमर्धिमत् सिंहस्कन्धात्विषो बिभ्रत् सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रीयानपायिन्याखित्त निकषास्मोरसोल्लसत् पुररेचकसंविघ्न बल्लिबल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुर्दुकुलस्वर्णमेखलं समचारवङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानुसुदर्शनं पदासरात् पद्मपलासरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वायमुपास्तसध्वसं पदं गुरोर्मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सतां यद्भक्तियोगो भयद स्वधर्ममनुतिष्ठतां भगवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनं स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गति त्वं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वञ्चेत् पादमूलं विना बहि यत्र निर्विष्टमरणं कृतन्तो नाभिमन्यत विश्वं विध्वंसयन् विर्ज्य शौर्य विस्फुर्जितभ्रुवा
क्षणेर्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानं किमुताशिष अथानघ्राङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयो रन्तर्बहिष्णान् विभूतपात्मनां भूतेष्वनुक्रोश सुसत्त्वशीलिनं स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एव नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् जाद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टेन नु तत्र ते गतिं यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वोऽस्मिन्न बभाति यत् तत्त्वं परब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतं जो मायेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूय क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धि सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु जजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदः त्वमेक आद्य पुरुषः सुप्तशक्ति स्त्वयास्रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरः सुरर्षयो भूतगणा इदं यत सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मं शकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तः न भुङ्क्ते हृषिकेर्मधुसारघं य स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वा घनावलिर्वायुरिवाभिसह्य प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तक कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो जस्तेब्यमान व्ययमानकेतन विशङ्कयास्मद्गुरुचरर्चति स्म यत् विनोत्पत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितं विश्वं रुद्रभयध्वस्त मकुतश्चिद्भयागतिः इदं जपत भद्रम्बो विशुद्धारूपनन्दनः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयः त्वमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्धरिं योगदेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधिया सर्व एतदभ्यसताद्रुताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग्वादीनामात्मजानं शिश्रुक्षु संशिशुक्षतां ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः शिश्रुक्ष्णो विविधा प्रजाः अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्न वहिता पुमान् अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवं ज इमं श्रद्धया युक्ता मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानदुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ विन्दते पुरुषो मुष्मा यदीच्छत्य सत्वरं मद्गीतगीतात्सु प्रीता श्रेयसामेकवल्लभात् इदं ज कल्य उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्विता शृणुयात् श्रावयन्मर्त्य मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवं जपन्त एकाग्रधियस्तपो मह चरध्वमन्ते तत आप्स्येत् सस्यथेप्सितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ पंचविंशोऽध्यायः
मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतं राजपुत्राणं तत्रैवान्तर्दधे हरः रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसा जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणामयुतं जले प्राचीनबर्हिषं ख्यत्ता कर्मस्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मस्तत्त्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत् श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते राजोवाच न जानामि महाभाग परं कर्म पविद्धति ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थिभिः न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन् संसारवर्त्मसु नारदोवाच भो भो प्रजापते राजन् वसुन् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितं जीवसङ्घान् निर्घृणेन सहस्रशः एते त्वं सम्प्रतीक्ष्यन्ते स्मरन्तो वैश्यसं तव सम्परेतमयकूटे छिन्दन्त्युत्थितमन्यव अत्र ते कथयिष्येमो इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदतो मम आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहत्स्रवा तस्या विज्ञातमात्मनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टिता स्वन्वेषमाण शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपं यदा विन्द दभूत्स विमना इव न साधु मे नितः सर्वा भूतले जावती पुरा कामन् कामयमानस्यो तस्य तस्योपपत्तये स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वतसानुषु ददर्श नवभिर्द्वार्भिः पुरं लक्षितलक्षणं प्राकारोपवनाट्टाल परिख्यैरक्षतोरणैः स्वर्णरौप्यायशैः शृङ्गैः सङ्कुलं सर्वतो गृहैः नीलस्फटिकवैदुर्य मुक्तामरकतारुणैः प्लुप्ताहर्म्यस्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव सभा चत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणैः चैत्यध्वजपताकाभिर्युक्तं विद्रुमवेदिभिः पूज्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले नदद्विहङ्गालिकूल कोलाहलजलाशये हिमनिर्झरविप्रोष्मात् कुसुमाकरवायुना चलत्प्रवालविटप नलिनी तटसम्पदि नानारण्यमृगव्रातैरनाबाधे मुनिव्रतैः आहुतं मन्यते पन्थो यत्र कोकिलपूजितैः यदृच्छया तत्र ददर्श प्रमदोत्तमं भृत्यैर्दर्शभिरायन्ति मेकैकशतनायकैः पञ्चशीर्षाहिना सुप्तं प्रतिहारेण शर्वता अन्वेषमाणमृषभमप्रौढं कामरूपिणीं सुनासं सुदतिं बालं शोकोपलम्बराननं समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलश्रियं विसङ्गनीवं शुश्रोणिं श्यामं कनकमेखलं पद्भ्यां कृण्वद्भ्यां चलतिं नुपुरैर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जितकैशोर्यौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनं तामाहललितं वीर सव्रीडस्मितशोभनं स्निग्धेनापाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टप्रमोद्भ्रमध्रुवा का त्वं कञ्जपला सखी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरुं किं चिकीर्षसि संशमे क एतेनुपथा ये च एकादशमहाभटः एतावाललना शुभ्रो कोऽयं ते हि पुरासर त्वं हिर्भवान्यस्यथ वाग्रमापतिं विचिन्वति किं मुनिभद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामत्तसमस्तकामं को पद्मकोशपतितकराग्रात् नाशम्बरोर्वन्यतमा भुविस्रु पुरीमिमं वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिवजज्ञपुंसा यदेशमापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं
सव्रीडभावस्मितबिभ्रमद्भ्रुवा त्रयोपसृष्टो भगवन्मनोद्भव प्रवादतेथानुगृहाण शोभने त्वदाननं शुभ्रसुतारलोचनं व्यालं विनीलालकवृन्दसंवृतं पुण्यमे दर्शय बल्गुवाचकं यद्व्रीडयानाभिमुखं शुचिस्मिते। नारदोवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरव अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति विरमोहिता न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परं येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायं वै जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीं दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यन् कामानभीप्ससे उद्बहिष्यामि तां स्तेहं स्वबन्धुभिररिन्दम इमं त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतं गृह्णान्न कामभोगान् शतं क्षमः कोऽकं नो त्वदन्यं रमते ह्यरतिज्ञमकोविदम् असम्परायाति मुखमस्वस्तनविदं पशुं धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यश लोकाविशोकाविरजा जन्न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमर्त्यानं भूतानामात्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद्गृहाश्रम का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं कस्यामनस्ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जेद्भुतयो महाभुज योर्नाथवर्गाधिमलं गृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुं नारदोवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथा तं प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समा उपगीयमानललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतस्त्रीभिर्हृदयनिर्माविशाशुचौ सप्तोपरिकृताद्वारः पुरस्तस्यास्तु देवधा पृथग् विषयगत्यार्थं तस्यां च कश्चनेश्वरः पञ्चद्वारसु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषं ते नामानि नृपवर्णये खद्योताभिर्मुखी च प्राग् द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं जातिताभ्यां दुमत्स्यख नलिनी नालिनी च प्राग् द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूत सखास्ताभ्यां विषयं याति सौरभम् मुख्या नाम पुरस्ताद्वा स्तयापणबहुदनौ विषयौ जाति पुरराट् रसज्ञ विपणान्विता पितॄर्नृपपूज्यार्द्वा दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः देवहुर्नाम पूज्याद्वा उत्तरेण पुरञ्जन राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः आसुरी नाम पश्चाद्वास्तया जाति पुरञ्जन ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्विता निरुतिर्नाम पश्चाद्वा स्तया जाति पुरञ्जन वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः अन्धावमीशं पौराणं निर्वाक्पेशस्कृता बुभौ अक्षण्वतामधिपति स्थाभ्यां जाति करोति च स हर्यन्तः पुरगतो विशोचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा जाति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संशक्त कामात्मा वञ्चितो बुधा महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्वर्तत कोचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदव्यूहला अश्नन्त्यां कोचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति कोचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् कोचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति कोचित् धावति धावन्त्यां
तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुसेते शयानाय मन्मस्ते क्वचिदासतिं क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचिज्जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पर्शति क्वचिच्च शोचतिं जाया मनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो बहिष्येवं सर्वप्रकृतिवञ्चिता नेच्छन्नु करोत्यज्ञ क्लैब्यात् क्रीडामृगो यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः अथ षड्विंशोऽध्याय पंचविंशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षड्विंशोऽध्याय नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्मेकदमनमेकनीडं द्विकुबरं पञ्चप्रहरणं सप्त वरुथं पञ्चविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माशयेषुधि एकादश च मुनाथ पञ्चप्रस्थमगाद्वनं चचार मृगया तत्र दृप्त आत्ते सुकार्मुक विहाय जाय मतदर्हं मृगव्यासनलालश आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यः न निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदुष्टेषु राजमिध्यन् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ज एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीतमानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजध्यद तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैः विप्लवो घोर्दुःखितानां दुस्सह करुणात्मनं शशान् वराहान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यकान् मेध्यानन्यंश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात् ततः क्षुत्रुट्परिश्रान्तो निवृतो गृहमेहिवान् कृतस्नानोचिताहार संविवेश गतक्लमः आत्मानमर्हयाञ्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साध्वलङ्कृत सर्वाङ्गो महिष्यामादधे मनः तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानस न व्यचष्टवरारोहं गृहिणीं गृहमेधिनीम् अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छात् विमना इव वेदितम् अपि वः कुशलं राम शेश्वरीणं यथा पुरा न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्ग्ये रथ इव प्रज्ञः को नामासिद्धिनावत् को वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे जामामुद्धरते प्रज्ञं दीपयन्तीं पदे पदे। राम ऊचुः नरनाथ न जानीम स्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानं पश्य शत्रुहन्। नारद उवाच पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधूतां भुवि तत्सङ्गोन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं जजौ सान्त्वयन् श्लक्ष्मया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात् अनुनिन्येथ शनकैर्वीरनूनयको विदः स्पर्शपादयुगल माहोचोत्सङ्गलालितं। पुरञ्जन उवाच नूनं त्वकृतपुण्यस्ते भृत्या जश्वीश्वराशुभे कृतागश्वास्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं न जुञ्जते परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुणार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बन्धुकृत्यममर्षणः सत्वं मुखं सुदति शुभ्रोऽनुरागभार व्रीडाविलम्बविलस धीत्सतित व्रीडाविलम्बविलसत् सितबलोकं नीलाकलकालीभिरुपस्कृतमुन्नसं न
स्वानं प्रदर्शय मनस्विनि बल्गुवाक्यं तस्मिन् दधे तममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् पृथकिल्बिषस्तं पश्येन वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपो रितरत्र दासात् वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षं संरम्भभीमविमृष्टमपेतरागं पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागं तन्मे प्रसीद सुहृदा पृथकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगया व्यसनातुरस्य कादेवरं गतशतं वसगतं कुसुमास्त्रवेग विस्त्रस्तपौष्णमुसति न भजेत कृत्ये। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। नारदोवाच इत्थं पुरञ्जनं सम्यक् वसमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिं स राजा महिषीं राजन् शुष्णातं रुचिराननं कृतस्वस्त्ययनं तृप्तामभ्यनन्ददुपागतं तयोपगूढः परिलब्धकन्धरो रहोनुमन्त्रैरपकृष्टचेतन न कालरम्भो बुबुधे दुरत्ययं दिवानिशेति प्रमदा परिग्रह शयान उन्नद्धमदो महामना महारह तल्पे महिषी भुजोपधिः तामेव वीरमनुते परं यत स्तमोभिभूतो न निजं परं च ज तयेवं रममाणस्य कामकस्मलचेतसा क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वया तस्यामजनयन् वृत्रान् पुरञ्जन्यं पुरञ्जन सीतान्येकादश वीरा डायुषोर्धमथात्यगात् दुहित्रोर्दशस्तोरशतं पितृमातृयशस्करे शीलौदार्यगुणोपेता पौरञ्जन्यः प्रजापते स पञ्चालपतिः पुत्रान् पितृवंशविवर्धनान् दारे संयोजयामास दुहित्रो सदृशैर्वरैः पुत्राणं चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं जरवै पौरञ्जनो वंश पञ्चालेषु समेधितः तेषु तद्दिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत इजे च क्रतुभिर्घोरैर्दीक्षिता पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवन् युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बा सप्तचेतसः आससाद सवै कालो जो प्रिययोषितं चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिनृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयं गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मितं ते चण्डवेगानुचरा पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रजागरः स सप्तभिशतैरेक विंशत्या च शतं समा पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वै जुजुधे बलि क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्जुधा चिन्तं परं जगामार्ता स्वराष्ट्रपुरबान्धवः स एव पूज्यं मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयं कालस्य दुहिता काचित् त्रैलोकी विरबरमिच्छति पर्यटन्नी न बहिर्स्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा जातुष्टा राजर्षयतु वृतादात् पुरवे वरं कदाचिदटमानो सा ब्रह्मलोकान्महिं गतं बभ्रे बृहद्व्रतं मां तु जानति काममोहिता मयि संरभ्य विपुल मदाच्छापं सुदुःसहं स्थातुमर्हसि नैकत्र
मदजाञ्चाभिमुखो मुने ततो विहत संकल्पा कन्यकाजवनेश्वरं मयोपदिष्टमासद्य बभ्रेनम्ना भयं पतिं वृषभं जवनानं त्वं ब्रूणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानं दुताखिल नरिष्यति द्वाभिमा वनुशोचन्ति बाला वसतपग्रहौ जल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति अथो भजस्व मां भद्र भजन्ति मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्म जद्दार्ताननुकम्पते कालकन्योदितवच्चो निशम्य जवनेश्वर चिकीर्षुदेव गुह्यंस सस्मितं तामभासत मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसम्मतां त्वमव्यक्तगतिर्भुङ्क्षो लोकं कर्म विनिर्मितं जाहि मे पृतना जुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन् न व्यक्तो भीमसैनिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ अष्टविंशोऽध्यायः नारदोवाच सैनिका भयनाम्नो जे बहिष्मन्दिष्टकारिण प्रज्वारकालकन्याभ्यां बीचेरुरवनीमिमं त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधुर्भौम भोगाढ्यां जरत्पन्नगपालितां कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतपुरुष सद्यो निश्चारतामियात् तयोपभुज्यमानं वै जवना सर्वतो दिशं द्वाभिर्प्रविश्य शुभ्रूषं प्रादर्यन् सकलं पुरीं तस्या प्रपीड्यमानाया मभिमानी पुरञ्जन अवापोरुविधं स्थापन् कुटुम्बी ममताकुल कन्योपगूढ नष्टश्री कृपणो विषयात्मक नष्टप्रज्ञाहृतैश्वर्य गन्धर्वजवनैर्बलात् विषण्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतन् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायं च गतसौहृदम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तमापन्न न लेभे प्रतिक्रियां न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामानभिलसन्दीनो जातजामांश्च कन्यका विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदारं शलालयन् गन्धर्वजवनाक्रान्ता कालकन्योपवर्धितान् हातुं प्रचक्रमे राजा तं पुरीमणिकामक भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थित ददाहतं पुरीं कृत्स्नं भ्रातो प्रियचिकीर्षया तस्यां स्यन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छद कौटुम्बिका कुटुम्बिन्या उपातप्यतसान्वयः जावनोपरुधायन ग्रस्तायां कालकन्यया ऊर्जं प्रज्वार संसृष्ट पुरपालन्वतप्यत न शेकेशोऽवितुं तत्र पुरोकृच्छोरुबे पथो गन्तुमैतच्छतो वृक्ष कोटरादिवसानलात् शिथिलावयवोजरिः गन्धर्वैहृतपौरुष जवनैरारिभिराजुन् रुरोदः दुहितृपुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षदान् स्वत्वा वसिष्ठं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिगृहे दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रजोग उपस्थिते लोकान्तरं गतवती मन्मयन्याथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नश्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टेषु संत्रस्ता वर्तित्से जतवाग्भयात् प्रबोधयति मां विज्ञं व्यूषिते शोकदकर्षिता वर्त्मे तद्गृहमेधीयं वीरशूरविनेष्यति कथं नु दारकादीना दारकिर्वापरायणा वर्तिष्यन्ते मयि गते
भिन्ननाभ इवो दधो एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामभ्यपद्यत पशुपज्जवनैरेष नीयमान स्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्नुपथा शोचन्तो वृषमातृत मातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्ध भुजङ्गम यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाण प्रसभं जवनेन बलीयसा नाविन्दतमशाविष्ट सखायं सुहृदं पुरा तं जज्ञपसभोनेन संज्ञप्ता दयालुना कुठारेश्चिच्छिदो क्रुद्धः स्मरन्तोमिव मश्यत अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिसमा शाश्वतीरानुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपजेमे वीर्यपणं वैदर्भीं बलयध्वज युधे निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यपय परपुरञ्जय तस्यां च जय जनयाञ्चक्र आत्मजामसि तीक्ष्णं यवीयस सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृता एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमद्रुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्मही नन्वन्तरं परम् अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपजेमे धृतव्रतं जस्यं दृढच्युतो जात इत्मवाहत्मजो मुनि विभज्यतनयेभ्यक्ष्मं राजर्षिमलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णं स जगाम कुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेवरजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णिवटोकदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यमुभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलै पुष्पपर्णैस्तृणोदकै वर्तमानशनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थिता शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपाशे प्रियाप्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वा न्यजयत् समदर्शनः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्जमैः जुजुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्ष्यानिलासय आस्ते स्थाणुरिकैरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिर वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिं सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म ततात्मनि वीक्ष्यमाण विहायैषा मस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगन् सा पतिदेवता चिरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बभाभुपपतिं शन्ता शिखा सन्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं जदो परतमङ्गना सुस्थिरासनमासद्य यथा पूर्वमुपाचर यदा नोपलते पोलभेताङ्घ्रा पुष्माणं पत्युरर्चति आस्तीत् संविघ्नहृदया युथभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोभति दीनमबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनाभासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा उत्तिष्ठ तिष्ठ राजर्षे इमामु दधिमे खलं दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यः बिभ्यतिं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भ्रूर्तृ रुदत्य स्मृण्यवर्तयत् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युकलेवरम् आदिप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान्
सान्त्वयन् बल्गुना सम्ना तामाहरुदतिं प्रभो। ब्राह्मणोवाच कत्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचरर्थः अपि स्मरसि चात्मानमभिज्ञातसखं सखे हित्वा मम पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्ज्य सखायो मानसायनौ अभूतामन्तराबौका सहस्रपरिवत्सरान् सत्वं विहाय मां बद्धो ततो ग्राम्यमतिर्महिं विचरन् पदमद्राक्षी कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चारामं नवद्वार मेकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कूलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवं पञ्चेन्द्रियार्थ आराम द्वारः प्राणानभप्रभो तेजोवन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रह विपणत्सु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया सत्याधीशा पुमंस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिन् स्तोरामया स्पृष्टो रममाण श्रुतस्मृति तत्सङ्गादिदृशि प्राप्तो दशं पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरसुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या वृद्धो नवमुखे जया माया हि सा मया सृष्टा यत्पुमांस्तं स्त्रियं सतीं मन्यसेनो भयं यद्वै हंस्यौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भावन्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो ननौ पश्यन्ति कवय छिद्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्शचक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं सम्मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिं बर्हि स्मन्ये तदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्षप्रियो देवो भगवन् विश्वभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं पदभ्रष्टं मत्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।